Halo Sobat About Gadget. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas daftar harga EQO terbaru Januari tahun 2026. Mulai dari seri termurah sampai seri termahal. Kita akan bahas jadwal rilis, harga terbaru, dan 5 poin spesifikasinya. Pastikan tonton sampai habis agar tidak salah pilih dan ada diskon di deskripsi yang Mimin sematkan. EQO Z10 Lite 5G, varian 8/256, 2.436.525 rupiah. Rilis Agustus 2025. Layar 6,67 inci, Flat AMOLED, 120 Hz. Chipset Snapdragon 685. Kamera utama 50 megapiksel Sony IMX. Baterai 6000 mAh, 44 watt. Fitur Dual Stereo Speaker, desain tipis, in-display fingerprint. EQO Z9X 5G. Varian 8/128 GB, Rp2.179.000. Varian 12/256 GB, Rp3.699.000. Rilis Mei 2024. Layar 6,72 inci IPS LCD, 120 Hz. Chipset Snapdragon 6 Gen 1. Kamera 50 megapiksel utama plus 2 megapiksel depth. Baterai 6000 mAh, 44 watt. Fitur sertifikasi IP64, jack audio 3,5 mm, slot micro SD. EQO Z9 5G, varian 8/256 GB, Rp3.899.000. Varian 12/256 GB, Rp4.299.000. Rilis Mei 2024. Layar 6,78 inci AMOLED, 144 Hz, 1,5K. Chipset Snapdragon 7 Gen 3. Kamera 50 megapiksel Sony IMX882 OIS. Baterai 6000 mAh, 80 watt. Fitur 6043 mm persegi vapor chamber, IR blaster, Wi-Fi 6. EQO Neo 10. Varian 8256 GB, Rp5.999.000. Varian 16/512 GB, Rp7.499.000. Rilis Juni 2025. Layar 6,78 inci LTPO AMOLED, 144 Hz, 1,5K resolution. Chipset Snapdragon 8S Gen 4. Kamera 50 megapiksel Sony OIS utama plus 8 megapiksel ultrawide. Baterai 7000 mAh, 120 watt. Fitur Dedicated Gaming Chip Q2, baterai silikon karbon, IP68. EQO Z10 5G, varian 8256 GB, Rp3.999.000. Varian 12512 GB, Rp4.699.000. Rilis Juni 2025. Layar 6,77 inci, Curved AMOLED, 120 Hz. Chipset Snapdragon 7S Gen 3. Kamera 50 megapiksel OIS utama plus 32 megapiksel selfie. Baterai 7300 mAh Blue Volt, 90 watt flash charge. Fitur teknologi baterai Blue Volt, desain melengkung premium, EQO Z9 Turbo Plus. Varian 12256 GB, Rp8.400.000. Rilis September 2024. Layar AMOLED 144 Hz, 1,5K. Chipset Dimensity 9300+. Kamera 50 megapiksel Sony LYT600 OIS. Baterai 6400 mAh, 80 watt flash charge. Fitur performa kelas atas, flagship killer, rating IP64, EQO 13. Varian 12/256 GB, Rp9.999.000. Varian 16/512 GB, Rp11.999.000. Rilis November 2024. Layar 6,8 2 inci LTPO AMOLED 2K, 144 Hz. Chipset Snapdragon 8 Elite. Kamera triple 50 megapiksel, utama wide, telefoto. Baterai 6150 mAh, 120 watt flash charge. Fitur Monster Halo Light, lampu RGB, IP69, USB 3,2. EQO Z10R. Varian 12/512 GB, Rp10.750.000. Rilis Oktober 2025. Layar 6,74 inci AMOLED, 144 Hz, HDR10+.
Chipset Dimensity 84000 Max, edisi khusus performa. Kamera 50 megapiksel, OIS plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel. Baterai 6500 mAh, 90 watt flash charge. Fitur Game Boost Mode, Dual X-Axis Linear Motor, Vapor Chamber luas. iQOO Neo 11. Varian 12 per 256 GB 8.999.000 rupiah. Varian 16 per 512 GB 10.499.000 rupiah. Rilis Oktober 2025. Layar 6,8 inci LTPO AMOLED 144 Hz. Chipset Snapdragon 8 Gen 4. Kamera 50 megapiksel, Sony LYT 800 OIS plus 50 megapiksel wide. Baterai 6500 mAh, 120 watt. Fitur Super Computing Chip Q3, Ice Cube Cooling, bezel ultra tipis. IQ 15 5G. Varian 12 256 GB, 12.999.000 rupiah. Varian 16 512 GB, 13.999.000 rupiah. Rilis Desember 2025. Layar 6,8, 5 inci LTPO AMOLED, 144 Hz. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kamera 50 megapiksel, plus 50 megapiksel, plus 50 megapiksel. Periskop. Baterai 7000 mAh, 100 watt. Fitur Frame Titanium, Ray Tracing 2 untuk game AAA. Nah, itu dia daftar lengkap harga iQOO terbaru di tahun 2026. Dari semua seri tadi, mana yang paling bikin kalian pengen ganti HP? Buat kalian yang sudah menentukan pilihan dan mau dapat harga promo terbaru atau cicilan 0%, langsung saja klik link pembelian resmi yang ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.